بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کورونا سے سیف ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہولی قرآن اینڈ بایولوجیکل سائنس، اور اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم آیات پڑھنے والے ہیں وہ ہے، پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ نور کا آیت نمبر 45 ہے اور ان کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ خدا نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو اس میں بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے، حکمت والا ہے۔ ان کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، اللہ had created every animal of water. Of them is did God upon its belly, and did God upon 2 legs, and did God upon 4. Allah create what He will. Lo, Allah is able to do all things. اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کی میننگز آپ لوگ لکھ کے ٹیک آؤٹ یور پینسلس، اوکے، اینڈ نوٹ ڈاؤن دا ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ آن یور بکس۔ کریٹڈ مین بنانے والا، کس چیز کا بنانے والا ہے؟ ایوری اینیملس، ہر ایک جاندار کا۔ جاندار کا مطلب لیونگ چیزوں کا۔ آف واٹر، پانی سے۔ آف دم از ڈیڈ گوڈ اپون اٹس بیلی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، بیلی کا مطلب جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، گوڈ کا مطلب چلنا، بیلی کا مطلب پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ کون سے جاندار پیٹ کے بل چلتے ہیں؟ جس طرح سنیکس کو لے لیں، ان کی تو لیگز نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، وہ زمین پہ رینگتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ In a kind did God upon 2 legs، اب اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں، کچھ اینیملز ایسے بھی ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں۔ And did God upon 4، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو 4 پاؤں سے چلتے ہیں۔ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اینیملز میں بھی ڈائیورسٹی بنائی ہے، کچھ ایسے اینیملز ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں سے چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ تو اللہ کریٹڈ، اللہ بناتا ہے، what he will، بہتر بنانے والا ہے، will کا مطلب بہتر بنانے والا۔ لو، دیکھو، اللہ از ایبل، خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایبل کا مطلب قادر ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جاندار میں مختلف قسم کے جاندار بنائے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیات ہمارے پاس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ یہ سورہ ہجر کا آیت نمبر 19 ہے، اور ان کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا، اور اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ کیا رکھ دیے؟ پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔ ان کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، اینڈ دا ارتھ ہیو وی اسپریڈ آؤٹ، اینڈ دا ارتھ ہیو وی اسپریڈ آؤٹ، اینڈ پلیسڈ دیئر ان فرم ہیلس
and caused each seemly things to grow therein. जमीन को heavy spread फैलाया and placed और रख दिए therein from hills पहाड़. जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिया. आप लोग को जमीन पर पहाड़ नजर आते हैं ना. and caused each seemly things और इसमें हर किस्म की चीजें उगाई. ठीक है, हर किस्म के प्लांट्स उगाए, हर किस्म की फ्रूट्स प्लांट्स में जो है वो क्रिएट किए, बनाए. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है, हिकमत वाला है. नेक्स्ट आयत में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना लकुम फिल अनआमी लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन हालिसन साइगन लिश्शारिबीन. ये सूरह नहल का आयत नंबर 66 है और इनकी उर्दू ट्रांसलेशन है और तुम्हारे लिए चार पाइयों में भी इबरत है कि इनके पेटों में जो गोबर और लहू है इससे हम तुमको खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है. चार पाइयों का मतलब मवेशियों कैटल्स की तरफ इशारा है कि तुम्हारे लिए जो है उनमें भी इबरत है. तुम उन लोगों से भी जो है वो इबरत हासिल कर सकते हो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है. ठीक है, यहाँ पर इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि लो एंड लो और देखो इन द केटल देयर इज अ लेसन फॉर यू. We gave you to drink of date which is in their bellies, from betwixt the refuse and the blood, pure milk palatable to the drinkers. डिफ़िकल्ट मीनिंग अपने साथ नोट कर ले और इनका तर्जुमा भी आप लोग अपने साथ नोट कर ले. ठीक है, द केटल मवेशियों को अगर हम देख ले, देयर इज़ अ लेसन, तो इन लोगों में हमारे लिए इबरत है. लेसन का मतलब इबरत है. We give you to drink, क्योंकि इनसे हमें पीने के लिए मिलता है. ठीक है, इनके पेट से हमें पीने के लिए दूध मिलता है. ठीक है, और लहू है इनके पेट में. क्या है? फ्रॉम बेटवेक्स्ट. बेटवेक्स्ट का मतलब दरमियान, इनके बीच, इनके पेट के अंदर. रिफ्यूज गोबर, एंड द ब्लड और जो खून है, प्योर मिल्क, तो इनसे हमें प्योर साफ मिल्क मिलता है. प्योर का मतलब साफ, मिल्क का मतलब दूध, पैलेटेबल का मतलब खुशगवार. टू द ड्रिंकर्स, पीने वालों के लिए. ड्रिंकर्स का मतलब पीने वालों के लिए, यानी मवेशियों में भी आप लोगों के लिए इबरत है. मवेशी जो है वो घास खाते हैं और उनकी घास में इस तरह कोई वाइट कलर का दूध की तरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनसे जो है वो हमें दूध मिलता है उनके पेट से. तो यहाँ पे है कि इनके पेटों में जो गोबर और लहू है, लहू का मतलब खून है, इससे तुमको हालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए पैलेटेबल है. पैलेटेबल का मतलब खुशगवार है. इसके बाद आखिरी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून. और ये सूरह अनाम का आयत नंबर 95 है. इनकी उर्दू ट्रांसलेशन है बेशक खुदा ही दाने और गठली को पाल कर उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है. यही तो खुदा है, फिर तुम कहाँ बहकते फिरते हो. इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है लो अल्लाह who split the grain of corn and the dead stone, he bring forth the livings from the dead, and is the bringer forth of the dead from the living. Such is Allah. How then are you perverted? ठीक है, यहाँ पे है स्प्लिट का मतलब है, ठीक है, निकालता है. स्प्लिट का मतलब निकालता है. ग्रेन मीन दाने,
कॉर्न का मतलब यहाँ पे व्हीट आ जाता है या मेज आ जाता है। एंड द डेट स्टोन का मतलब गठली, ठीक है। ही ब्रिंग, गठली और ग्रेन का मतलब ये है जब वीट की फॉर्म जो है उनकी ग्रोथ की जाती है तो उसमें क्या होता है कि छोटे दाने से एक पूरा प्लांट जो है वो बनता है। जब आप लोग वीट उगाते हैं तो आप लोग इस ग्रेन को सो करते हैं ना, और उनसे पूरा प्लांट निकल आता है, फिर उन पे फ्रूट्स भी लगते हैं, वो फिर पक भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझने वालों के लिए निशानियां हैं कि अल्लाह ताला किस तरह गठली को पाड़ कर, दाने को पाड़ कर उनसे ग्रीन सरसब जो है वो प्लांट उगाता है, फिर वो जानदार को बेजान से निकालता है। लिविंग का मतलब जानदार, डेड का मतलब बेजान, ठीक है, जो मरा हुआ हो, बेजान हो। और फिर वो क्या करता है, अल्लाह पाक जो है बेजान का जानदार से, जानदार को बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार से निकलता है। सच इज अल्लाह, यही तो खुदा है। हाउ देन आर यू परवर्टेड, फिर आप लोग जो है क्यों बहकते हैं, आप लोग फिर ईमान क्यों नहीं लाते जब आप लोग के सामने इतनी ज़्यादा निशानियां हैं। तो ये तो टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। इस टॉपिक में आप लोग को ये लेसन है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ठीक है। और इनकी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। तो आप लोग का आज का होमवर्क है कि आप लोगों ने सारे जितनी भी आयात हैं उनको रीड देना है और इनके डिफिकल्ट वर्ड जो है उनको आप लोगों ने याद करना है, ठीक है।